Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you will be fine. Today we are going to start next page of unit number 9, page number 80. Open your books dear. इससे पहले वीडियो में आपने लाइट के बारे में पढ़ा था कि कुछ लाइट ब्राइट होती हैं, कुछ लाइट डिम होती हैं और हमें डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज से लाइट मिलती हैं। कुछ आर्टिफिशियल हैं और कुछ नेचुरल हैं, कुदरती हैं। लुक एट हेयर, ऑल लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। सारी रोशनी सीधे लाइंस में सफ़र करती है, जाती है। लाइट कैन पास थ्रू वाटर पानी से लाइट पास हो सकती है क्योंकि वाटर ट्रांसपेरेंट है, शफाफ है। हर वो चीज़ जो साफ़ होती हैं, शफाफ, जिसके दूसरे साइड हमें चीज़ें नज़र आ सकती हैं तो उससे लाइट पास हो सकती हैं। जिस तरह आप ग्लास को देखें, शीशा जो हम विंडोज़ में लगाते हैं, जो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस होते हैं, उससे लाइट पास होती हैं। हमें दूसरी साइड की चीज़ें नज़र आती हैं तो उससे लाइट पास होती है। ठीक है, ये आप ख़ुद घर में भी कर सकते हैं। आप ग्लास में पानी ले, जो शीशे का ग्लास होता है उसमें वाटर ले और टॉर्च को इस तरह पकड़ ले, आपको ख़ुद भी पता चल जाएगा। उससे लाइट दूसरी तरफ इस तरह निकल जाती हैं क्योंकि वाटर और ग्लास दोनों ट्रांसपेरेंट है, उससे लाइट पास हो सकती है। और अगर आप उसको देखें तो वो लाइट बिल्कुल सीधी होती हैं, स्ट्रेट होती हैं, जिस तरह आपको इसमें दिखाया गया है। लाइट बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट होती है। आप लाइट को देखें तो वो इस तरह नहीं होता कि यहाँ पर इस तरह टेढ़ा वेढ़ा आ रहा हो। लाइट कहीं से बिल्कुल लाइट इस तरह स्ट्रेट रेज में जाती हैं। लाइट पासिस थ्रू सम मटेरियल्स बट कैन नॉट पास थ्रू अदर्स। लाइट, रोशनी कुछ चीज़ों से पास हो सकती है, उनसे गुज़र सकती है और कुछ चीज़ों से पास नहीं हो सकती। लाइट कैन पास थ्रू एयर, और रोशनी हवा से गुज़र सकती है। रोशनी हवा से इसलिए गुज़र सकती है क्योंकि सन से जब रोशनी आती है तो हमारे इर्द गिर्द हवा होती है ना। अगर हवा से रोशनी पास नहीं हो सकती तो फिर सन की लाइट हम तक, ज़मीन तक नहीं पहुंच सकती। ठीक है, लेकिन हवा से लाइट पास हो सकती है, हवा में लाइट गुज़र सकती है। लुक एट हेयर, लाइट कैन पास थ्रू ग्लास। शीशे से लाइट पास हो सकती हैं। इस तरह जो विंडोज़ होते हैं उनमें इस तरह ग्लास लगा होता है तो उनसे लाइट पास होती हैं, जिस तरह आपको इसमें नज़र आ रहा है। सिर्फ ग्लास, शीशा जो है उसका लाइट है। बाकी अगर आप देखें तो वॉल जो है, वॉल से लाइट पास नहीं हो रही, इसलिए उसका शेडो यहाँ पे बन गया है। इसमें जो वुड है या इसका जो फ्रेम मेटल से बना हुआ है या वुड से बना हुआ है तो उससे भी लाइट पास नहीं हो रही। अगर आप देखें तो उसका भी शेडो बना हुआ है। जिस चीज़ से लाइट पास नहीं हो सकती फिर उसका शेडो बनता है, उसका साया बनता है, क्योंकि लाइट उस पर ब्लॉक हो जाती है, आगे नहीं आती, उसकी जगह खाली रह जाती है, वहाँ पे उसका साया बन जाता है। लुक एट नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 81। लाइट कैन नॉट पास थ्रू दीज मटेरियल्स। लाइट इन चीज़ों से पास नहीं हो सकती। रॉक, चट्टान, ब्रिक्स, ईंटें, वुड, लकड़ी, ये वो चीज़ें हैं जिनसे लाइट पास नहीं हो सकती। The materials that do not let air pass through them block it. वो चीज़ें जिनसे लाइट पास नहीं हो सकती, उनके ज़रिए लाइट नहीं गुज़र सकती दूसरी साइड, तो वो उस लाइट को ब्लॉक कर लेते हैं, लाइट का रास्ता रोक लेते हैं, बंद कर देते हैं। When the light is blocked, जब लाइट ब्लॉक होती है, it casts a shadow, तो उसका साया बनता है। जिस तरह आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये चेयर वुड का बना हुआ है, इससे लाइट पास नहीं हो सकता।
جب اس پہ لائٹ پڑ رہا ہے تو آپ دیکھیں جہاں یہ جگہ خالی ہے تو یہاں سے لائٹ پاس ہوا ہے، لیکن ووڈ سے لائٹ پاس نہیں ہو رہا، اس لیے لائٹ آ کر یہاں پر رک گئی ہے اور اس کے پیچھے اس کا سایہ بن گیا ہے۔ اس طرح ساری چیزیں ہوتی ہیں، جن چیزوں سے لائٹ پاس نہیں ہوتی وہ لائٹ ان پر رک جاتی ہے اور ان کے پیچھے ان کا سایہ بن جاتا ہے۔ Look at here, concept check. Unscramble the words to complete the sentences. یہاں پر آپ کو ورڈز دی گئی ہے، ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، انسکریمبل کرنا ہے اور ان سینٹینسز کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ نمبر 1 is all light travels in straight dash. جتنی بھی لائٹ ہوتی ہیں وہ اسٹریٹ لائنز میں جاتی ہیں، اسٹریٹ لائنز، LINES lines. All light travels in straight lines. یہاں پر رائٹ کرے lines، ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے رائٹ کر لیا۔ All light travels in straight lines. LINES lines. Number 2, when light is blocked, a dash is cast. جب لائٹ بلاک ہو جاتی ہے تو اس سے کیا بنتا ہے؟ اس طرح یہ چیئر پڑا ہوا ہے، اس پہ یہ لائٹ بلاک ہو گیا ہے تو اس کے پیچھے اس کا سایہ بن گیا ہے۔ It cast a shadow. SHADOW shadow. یہاں پر رائٹ کرے shadow. When the light is blocked, a shadow is cast. SHADOW shadow. When the light is blocked, a shadow is cast. جب لائٹ بلاک ہوتا ہے تو اس سے سایہ بن جاتا ہے۔ Look at here. سارے لائٹ، جتنی بھی لائٹس ہیں وہ اسٹریٹ لائنز میں جاتے ہیں، چاہے وہ نیچرل لائٹ ہے یا آرٹیفیشل لائٹ ہے، وہ اس طرح اسٹریٹ لائنز میں جاتی ہیں۔ واٹر سے لائٹ پاس ہو سکتی ہے، ایئر کے ذریعے بھی لائٹ پاس ہوتی ہیں، کچھ چیزوں سے لائٹ پاس ہوتی ہیں اور کچھ چیزوں سے لائٹ پاس نہیں ہوتی، جیسے کہ گلاس ہے، شیشہ ہے، اس سے لائٹ پاس ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو وال سے لائٹ پاس نہیں ہوا ہے، صرف شیشے کے ذریعے لائٹ پاس ہوا ہے، اندر آیا ہے، اور جو ووڈ ہے یا میٹل کا یہ فریم ہے اور وال ہے، اس سے لائٹ پاس نہیں ہوا ہے تو اس کا شیڈو بن گیا ہے، اس کے پیچھے لائٹ بلاک ہو گئی ہے، رک گئی ہے، آگے نہیں آئی ہے، اس کی جگہ خالی رہ گئی ہے تو اس کے پیچھے سایہ بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ چیزیں راک، بریکس اینڈ ووڈ، ان سے لائٹ پاس نہیں ہو سکتی۔ لائٹ کین ناٹ پاس تھرو دیز مٹیریلز، ان چیزوں سے لائٹ پاس نہیں ہو سکتی۔ جتنے بھی پتھر ہیں، برکس، اینٹیں ہیں، جو دیواریں ہوتی ہیں، ووڈ کی بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان سے لائٹ پاس نہیں ہو سکتی۔ The materials that do not let pass through them block it. وہ چیزیں جن سے لائٹ پاس نہیں ہوتی تو وہ لائٹ بلاک ہو جاتی ہے، ان پر، ان چیزوں پر رک جاتی ہیں، آگے نہیں جاتی، دوسری سائڈ کو وہ پاس نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب لائٹ بلاک ہو جاتی ہے تو اس کے پیچھے سایہ بن جاتا ہے۔ جس طرح آپ اس چیئر کو دیکھیں، یہ ووڈ کا بنا ہوا ہے، جہاں پر ووڈ ہیں اس کی مڈ میں یہ جو جگہ خالی ہے تو وہاں پر سایہ نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں ووڈ ہیں وہاں پر لائٹ بلاک ہوئی ہے، رک گئی ہیں اور اس کے پیچھے اس کا سایہ بن گیا ہے۔ نیکسٹ ہم نے یہ کنسیپٹ چیک کر لیا ہے، ہمیں ورڈز دی گئے تھے ان کو ہم نے ٹھیک کر لیا ہے۔ نمبر 1، all light travels in straight lines. ساری لائٹ سیدھے لائنز میں جاتی ہیں، بالکل اسٹریٹ لائنز میں۔ نمبر 2، when the light is blocked, a shadow is cast. جب لائٹ بلاک ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اس کا سایہ بنتا ہے، شیڈو بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس یونٹ کا ایکسرسائز کریں گے، اوکے۔